श्री अरविंद भाई भौणी मान आमर जो विषय आम गत थर आलोचना करतुले ता होची त्रिविध जीवन तार परवर्ती अध्याय जोग समन्वय ग्रंथर जोगर प्रणाली जोगर प्रणाली केमिति कहवाकू हब मु सब विषय विशेष जानीपारना जोगर प्रणालीर प्रथम जो सूत्र श्री अरविंद उल्लेख करछंती ता होची संपर्क स्थापन करिबा आरोहण करिबा एक है जीवा माल थरे मन पकई दौची जोग होची भगवान सहित संपर्क स्थापन करिबा भगवान एट कौटी आम पाखे अच्छा कि तेणु आड़ को जो जानू आसे भगवान बोली आड़ को आरोहण कर संगे मिशीजा एक हो जा या ना हूँ जोग सहज भाव कहले भगवान सहित युक्त हो जा भाई भौणी मान भगवान सहित युक्त हो शब्दर अर्थ कौन भगवान होती असीम अनंत दिव्य आमे ससीम एवं शरीरधारी अदिव्य नाना असंगत गुणरे परिपूर्ण आमर जीवन धारा तेणु यही संकीर्ण अनुपयुक्त नाना अपूर्णतारे थिबा यही जीवन धारा भगवान सहित केमिति युक्त हम यदि भगवान सहित युक्त नहब ताहले ये अधिकार आमको देला किए ये भावधारा आम भीतर को आसला केमती यही चेतना आम भीतर जन्म नाला केमती तेणु आम निजे निजक पर्यालोचना करिबा केते थर मु से कथा को कहिछि भगवान जहाकू बाछिचंती से भगवान को द्वारा बछा जाइछि तेणु आम जदि निजे निजको अनुशीलन करिबा ताहले आमे सहजरे बुझिपारिबा आम जीवन रे एमिति किछि संभावना अछि जहा फल आमे माँ श्री अरविंद आड़क आसचंती माँ श्री अरविंद होती अति महान सुशक्ति भगवान एवं तांको फोटो आगरे आमे बसुचंती केमिति सेमिति हेई जिबा एई हला आम प्रसंग तेणु तार प्रणाली को जेतेबेले आमे अनुशीलन करिबा से बही की पढ़िबा प्रत्येक पृष्ठा सेतेबेले आम मन भितर जदि यही संपर्क थिबो मु दिने भगवान सहित मिशीजीवी मु दिने माँ सहित मिशीजीवी ताहले आमको आमर ये जागतिक चिंताधारा भितर निजक आनी मु 2-3 दिन है यही जोगर प्रणाली विषय चिंता करुच्ची कारण मु जानी
ଯେ ଆଜି ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ ମେନ୍ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ ମେନ୍ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ଛୋଟ ପିଲା ଦିନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ, ଯେତେବେଳେ ABCD ଶିଖୁଥିଲେ ସେତିକି ଠାରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବ, ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ। କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଜାଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ରାତିରୁ ଉଠିବା, ଗାଧୋଇବା, ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ମା ବହି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରି ଆସିଛି ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ଦିନରୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା 2-3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ସଫା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୁଗା ଆଣନ୍ତି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି, ସାବୁନ ମାରନ୍ତି, କାଚନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଭଲକି ତାକୁ ଧୁଅନ୍ତି, ତା ମଇଳା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି, ତାପରେ ଆଇରନ୍ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପ୍ରଣାଳୀ। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୁକ୍ତ ହେବା? ଲୁଗାଟା କେମିତି ପିନ୍ଧିବା? ମଇଳା ହେଇଗଲା। ଲୁଗାଟା ଯଦି ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରଟା, ଆମର ଯେଉଁ ରାଗ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଆମର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା, ତୋର ମୋର ଭାବ, ତେଣୁ କେତେ ମଇଳା ହେଉନଥିବ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍କି ଦେଖୁଛି, ତା ଭିତରେ ମଇଳା ଲୁଗା ସବୁ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ସେ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଘୁରଉଛି, ସେ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଘୁରେଇ 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 ସେ ଲୁଗାପଟାକୁ ସବୁ ସଫା କରୁଛି। କାଚିବା ଯେମିତି କାମ, ସଫା କରିବା ସେମିତି କାମ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସେ ବାକ୍ୟ, କ୍ଲିନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଫା କରିବା, ଆମକୁ ଏମିତି ମେସିନରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ସାବୁନରେ କାଚି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଝି ହେଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏଇ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ। ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା। ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଧାର ସେ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାନ ତାହା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, କେତେ ଦୂର ବୁଝେଇ ପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚେତନା। ଈଶ୍ୱର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା। ଅଧ୍ୟାୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
कारण आमे समस्ते श्री अरविंद को देखिले जापर नहीं, श्रीकृष्ण को देखिले जापर नहीं, श्री रामचंद्र को देखिले जापर नहीं। से श्रीकृष्ण अर्जुनर गोटे जगार हाथ मारिदेले, गोटे चक्षु खोलीगला एवं देखिले शतसु अथ सहस्रश से होती भगवान सहस्र रूप देखादेले। एवं श्री अरविंद पाखे निजे भगवान श्रीकृष्ण आसिक कहले, मुझे थर आपको सबु थर कथा कही, सबु प्रकार प्रचेषा आम विभिन्न अवतार नहीं करूँ, किंतु मनुष्य चरित्र परिवर्तन होना। तुमको जेल को विचार पे अणा जाए नहीं, ये अणा जाए किसी कार्य कर जहाँफल मनुष्य चरित्र परिवर्तन हम। तेणु मुझे कथा कहूली साबुन रे सफा करवा, वाशिंग मेसीन रे घाटी हवा, आम जदि जोगर प्रणाली रे निजको संशोधन न करवा, आम भितर जो राग हिंसा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा असूया सत्य प्रति विरुद्धाचार लोभ अच्छी, तेणु भगवान सहित केमिति युक्त होगा? ये संसार मिथ्या माया को नहीं केमिति युक्त होगा? तेणु श्री अरविंद जोग भारत वर्षर नाना प्रकार जोग भितर जो प्रणाली बोली कहले आचरण करवा अभ्यास करवा एक हो तीन टा शब्द सबुथिरे अच्छी। तेणु प्रथम मुझे जड़े होती ईश्वर, आ गोटे हूँ शक्ति, आ गोटे हूँ आत्मा। आमे ईश्वर बोली जो शब्द को नवा, ताहले से ईश्वर होती विश्वातीत, ए विश्वर अतीत विश्वगत, विश्व भितर सी अछंती व्यक्तिगत, गोटे मनुष्य रूप से जन्म नहीं छंती। तेणु मनुष्य भितर व्यक्ति भाव में जी जन्म नहीं छंती, तांको भितर से विश्वगत भगवान विराजमान करुछंती एवं विश्वातीत भगवान मध्य विराजमान करुछंती। मु सबुथर कही एक विश्वास दरकार, कारण आम जे सब साधना करुचु आमर ये तीनोटी कथा अच्छी। गोटे हूँ आमर यही स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर यार गोटे सूक्ष्म शरीर अच्छी, यार गोटे कारण शरीर अच्छी। जो कथा को मुझे कहले पुणी थे आप मन पकई दूसरी खातार लिखे, प्रतिदिन अनुभव करने चेष्टा करेंगे, आचरण करने चेष्टा करेंगे, संप्रसारण चेष्टा करेंगे, निजको विस्तृत करने चेष्टा करेंगे। संप्रसारण माने विस्तृति। तेणु यदि आचरण न करिबा ताहले योगर प्रणाली होची आचरण करिबा एवं संप्रसारित होगा, कारण योग होची भगवान सहित मिलन। यही शब्द भितर को गले आमको यही तीनोटी शब्द मुझे आगे प्रकाश करुच्ची। जड़े होती ईश्वर, गोटे हूँ शक्ति, गोटे हूँ आम आत्मा। आम जदि अनुभव कर ईश्वर होती विश्वातीत, पुणी सी विश्वगत, पुणी सी व्यक्तिगत।
এই যে ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ନ ପଡ଼ିଲେ ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଯୁକ୍ତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକି ଆଣିକି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଆମ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଏକ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ, କାରଣ ସେ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗତି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହେଇଯିବ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆରୋହଣ। ଏବଂ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭିତର ଦେଇକି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବା, ରୂପାନ୍ତର ପର୍ବ ସେତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁଥର ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଶ୍ରୀଯୁଗର ଯୋଗ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ, ପ୍ରତିମାନସ ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଣାଳୀକି ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯଦି ବୁଝିବା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଥାଉ। ସେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱରକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ, ସେଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଯେ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅବସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଲାଗି ନା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ଲାଗି। ଇଆରି ଭିତରେ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। କାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ପୁଣି ଶକ୍ତି ଯିଏ, ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଥର ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରାର୍ଥ ଜଗତ,
गोटे हूँ अपरार्थ जगत, गोटे हूँ उत्तरणर क्रिया, गोटे हूँ अवतरणर क्रिया। आमुक आग मु संप्रसारण बोली कही, संकुचन बोली कही। तेणु शब्द गुड़ाक बही लिखा जाए, मो मनरू कही पकौ नहीं। आम जदि थरे निजकू संप्रसारित करी बसिबा, ताहले प्रकृति ताको केमिति संकुचित करी दउची, मु सेइथि आपनकू लुगा सफा करिबा एवं से वाशिंग मेसिन र क्रिया कथा मु कहतुली। तेणु आम जदि थरे अनुभव करने जीवा, सृष्टि भगवान पाखु आरंभ होइछि, सभा शेष शरीर रे परिणत होइछि। ए शरीर चारिटी अवस्था, गोटे हूँ दृश्यमान शरीर, तापर अच्छी प्राण, तापर अच्छी मन, तापर अच्छी आत्मा। आत्मा न थाई कि कौन शरीर प्राण मन अच्छी? यदि आपण मैंने कहे हाँ अच्छी, ताहले मोर किसी कहबार नहीं। यदि भाई भणी माने शरीर प्राण मन को आत्मा निर्वाचित करके आनिकी ये संसार भितर रखिछि एवं प्रकृति भितर बांधी होइछि। तेणु प्रकृति भितर तांकु मुक्त करदेवा एवं पुरुष सहित संपर्कित करदेवा, या ना होची जग। तेणु कौन सी बाटरे आमको आमर शरीर प्राण मन को परिष्कार परिच्छन्न भगवान उपयुक्त जी सत्य शिव सुंदर जी असीम अनंत दिव्य तांक सहित मिसवाक पड़े। तेणु बारंबार कह जो मैंने बुझीपार ना क्लीन योर सेल्फ इफ यू विश टू क्लीन दी वर्ल्ड, से पाखे कह चेंज योर सेल्फ इफ यू विश टू चेंज दी वर्ल्ड। निजक परिवर्तन करवा, केमिति अछंती, कौन करुछंती एवं कौन भविष्य कहवा, निजक परिवर्तन करवा। एवं यही सब कथा हमें जानी सारा पर दीटी कथा मुझे सब भाई भाई मान कही, सब कहे कौन सी बाटर कौन सी प्रचेषार ध्यान कर, जप कर, फूल दियो, धूप दियो, बा फोटो सजाओ, फोटो को देख, हसिकी कह, कांदिकी कह, जहाँ कौच कह, तुम अंतरात्मा भितर से ही माँ श्री अरविंद को बा केवल माँ को दर्शन करने को हम। जड़े सेतिकी कले चेतनार रूपांतर केवे भी हो पार ना। तेणु अन्य प्रणाली हूँ 5 7 जन 10 जन 50 जन 100 जन मिसिकी एक से कर्तव्य अनुपस्थित बोली अच्छी शास्त्र। तेणु जो रहस्य वर्तमान आम आगे रही से जोगर प्रणाली मुझे कही, जो मैंने चेष्टा कर भगवान सहित संपर्क स्थापन करने जो मैंने चेष्टा कर, किए अग्नि भितर बसिकी चेष्टा कर, किए पानी रे बसिकी चेष्टा कर, किए गछरे चढ़ी चेष्टा कर, भितर तंत्र बोली गोटे व्यवस्था अच्छी, परवर्ती अध्याय पड़ो। तेणु प्रथम जो जोग आम जदि ताकू चेष्टा करिबा, ताहले ता ना हूँ हठ जोग। तेणु सबुठी 3 शब्द लिखा जाए, पूरा बहीटी पढ़ले मन हम। गोटे हूँ शरीरर आस्पद एवं शरीरर अवस्थिति एवं शरीरर उपस्थिति, 3 कथा सब बेले अच्छी। जो प्रथम मु कही से 3 कथा, गोटे हूँ तार कारण दिग, गोटे हूँ तार सूक्ष्म दिग, गोटे हूँ तार स्थूल दिग। तेणु हठ जोग सेमती, राजयोग सेमती, ज्ञान जोग सेमती, भक्ति जोग सेमती, कर्म जोग सेमती एवं सभा शेष पुण्य जोग आड़ को
आमे जीवा सबुथिरे सेई तीनोटी कथा लेखा अछि। यदि हठयोग प्रक्रिया को आरंभ करिवा ताहले केही काहारी ठारू विच्छिन्न नहुंती। मु आपनकु प्रथमरु कहउतली आमे जेतबेले महाशून्य को जानिले एटा हला ई शरीर, तेणु ए शरीर आ प्राण को लेकी जो जोग तार प्रणाली होची ता ना होची हठयोग। तेणु हठयोग को आमे समस्ते जानिसंती। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि ये सब शब्द आमे पूर्वरु शुणिसंती। जो माने योग साधना करती भाई माने मन रखिबे, मु शह शह लोक मानक घरे रहिछि, आम घरे मु रहि नै। मु देखुछि अन्य माने कोन करछंती, सेमाने भी देखुछंती मु कोन करूछि। तेणु आमे जदि सेई बाटरे प्रणाली की अवलंबन न करिबा, शह शह वर्ष पार्थिकर कले लाभ कोन हो? शह शह वर्ष महाशून्य पूजा कले लाभ कोन हो? संसार लोक शिव पूजा करछंती। आज गोटे भूणी पाखरे बसथिला, ता पाखरे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा गोटे सुवर्णर मूर्तिमंत फटोटे टंगा होता। मुझे कहली लोक जाइए जगन्नाथ को पूजा कर भाई भौणी की पूजा कर भोग खाई दौरान आसिक घरे भाई भौणी कोई पूजा नागुं से हसिला हो मुझे कहूनु सत कथा समस्त मिसी से कथा कहला। लोक जाऊँ भाई भौणी 3 जन को उसी रथरे देखुं, मंदिर में दर्शन कर धाड़ी लगे भोग खाऊँ, आसिक घरे भाई भौणी कली पूजा नागुं। आपन जदि घरे भाई भौणी कली पूजा लगती मत कहना। आपन जदि घरे स्वामी स्त्री कली पूजा नागुना मत कहना। आपण घरे जदि जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा फटो ना बोली मत कहना। तेणु जोगर प्रणाली कहले जे निजक संशोधन करवा, निजक परिष्कार करवा एवं निजक उच्चतर चेतना आड़ को आरोहण कर उच्चतर चेतना को पुणी निज भीतर को अवतरण कर आसवा एवं से जो संप्रसारण आवश्यक दरकार कर निजक खोली धरवा बोली आम समस्त जानते। फूल दौरान, धूप दौरान, केते कौन दौरान, तेणु कौ कथा आम जाना। तेणु हठयोग हूँ आपण जदि आसन, व्यायाम, प्राणायाम करूना आपण शरीर आपन को केवे हेले सहयोग करिबो नाही। राजयोग भितर हठयोग अच्छी, ज्ञान योग भितर हठयोग अच्छी, भक्ति योग भितर हठयोग अच्छी, कर्मयोग भितर हठयोग अच्छी। तेणु जिते आड़ को जीवाक पड़ो सबुठी हठयोग अग्रगति कर परवर्ती अवस्था हूँ राजयोग। राजयोग हूँ जे एक प्रशांत, धीर, विस्तृत मन। आमर जो मन से मन हूँ प्राणगत, शरीरगत, पारिवारिक, सांसारिक जीवन यात्रा भितर आबद्ध होगी रही। संप्रसारित, उन्मुक्त एवं विस्तृत न हो ताहले राजयोग से संपर्कित हो पारिबो नहीं। श्री अरविंद विषय समस्त जानते। बरोदारे थिला बेले घंटा घंटा खरारे शीर्षासन करुले। विष्णु भास्कर लेलनक पाखरु प्राणायाम शिक्षा कला परे तांको मस्तिष्क शून्य हो जाइथिला। पंडिचेरी श्री आश्रम 16 घंटा 3टा रूम रे से रूम भी सब आम मान देखुं मुंड से मुंड चलुले। कौ कथा आम न जानी किंतु कौन करुँच मु बारंबार से प्रश्न को पचारे। आज जो भाई भौणी मैंने ऑनलाइन श्री अरविंद पार्थिक बोली कहते मुझे कृतज्ञता जनाऊँ, धन्यवाद जनाऊँ। कारण एपर्यंत भी आम पार्टी से ऑनलाइन पार्थिकर पशुची पचे ऑनलाइन श्री अरविंद पार्थिकर पशुना। बारंबार मुझे कथा कहूँ श्री अरविंद नाटा मन मुंड भितर को पशुना। ता माने जोग कहले कौन आम अभ्यास करूना, जोग कहले कौन आम कथा कह व्यस्त रही। तेणु राजयोग हूँ मानसिक प्रसन्नता, मानसिक व्यापकता, मानसिक संप्रसारण
मनः प्रकाश सौम्यत्वं आत्मं भाव विनिग्रह शब्द आम समस्ते पढ़ुचु बा बुझुचु। तेणु जोग आवश्यक एक प्रशांत स्थिर मन बोली अध्याय भीतर पढ़ुचु। तेणु आम मन को यदि आम प्रशांत विस्तृत एवं उन्मुक्त एवं व्यापक करिपारिबा ताहले राजयोग से जो उच्चतर अवस्था भीतर को कहूली भगवान होती विश्वातीत भगवान होती विश्वगत पुणी भगवान होती व्यष्टिगत ताड़क आम अग्रगति कर राजयोग पर जो माने प्रचेष्टा कर ज्ञान जग को आविष्कार करछंती। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम बोली आम समस्ते पढ़ी। तो ज्ञान भितर चारिटा कथा आम समस्ते जानते बा परवर्ती समय आम जानिबा। गोटे होची शास्त्र, गोटे होची श्रद्धा, गोटे होची गुरु, गोटे होची काल। यदि पढ़ा ना पढ़ार जदि मन ना जदि जड़े जनक निर्देश मानवा ना सेमती समय जदि है ना ताहले आम भीतर से ज्ञान योग सहज हो पार ना। जा हो ना कहीं रीड श्री अरविंद मोर एंड मोर बोली बारंबार माँ कहते रीड 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 बोली कहते पढ़ 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 बोली सब पढ़ा चेष्टा कर। जिते भाई भौणी पाखे मुझे कथा कहूँ से माने जिते समय से मोबाइल रे हाथ मारू था कान रे मोबाइल पूरे था सेतिकी समय बही खंडे धरिकी बसिले से पृष्ठा सबको पढ़िले से धाड़ी सबको पढ़िले से अध्याय सबको पढ़िले मोबाइल शब्द मोबाइल कथा जमी मुंडे पशुची सेमती से बहीर शब्द से बहीर भावधारा चिंता चेतना यदि मुंड भितर पशिब कौन ज्ञान जगत संभवित हम। तेणु आम मस्तिष्क भितर एक शब्द एक ध्वनि एक तरंग जे राजयोग भीतर को ज्ञान जग भीतर को नहीं जीव ना एक निस्तब्धता एक स्पंदन एक आवेग आमको भगवान गढ़ को नहीं जीव। तेणु प्रकृत ज्ञानर आस्पद ज्ञानर प्रणाली एवं ज्ञान सबुथ लिखाई तीन तीन टा कथा सब लिखाई। तेणु जी होती ज्ञानर आस्पद सी होती भगवान एवं ज्ञानर प्रणाली माने आमको पढ़ा पड़ी बही आने को पड़ी एवं प्रणाली भितर जो जीवा आम भितर को आसब से शास्त्र से श्रद्धा से गुरु एवं से काल अजोग समय ग्रंथर परवर्ती अध्याय मानक आम सब पढ़ा। तापर आम पाखक आसब भक्ति योग। भक्ति एवं प्रेम दुईटी शब्द बारंबार बारंबार आम भीतर को स्पर्श करे। तेणु भक्तिया तुष्यंती केवल नच गुणैर भक्ति प्रिय माधव बोली आम भी समस्ते जानते। जो मत भक्त समय प्रिय बोली आम समस्ते जानते। जड़े होती भगवान जड़े हूँ भक्त आउ जड़े आ गोटे जिनस हूँ भक्ति। तेणु भक्ति हूँ गोटे संपर्क भक्ति हूँ भल पाइबा भक्ति हूँ प्रेम। प्रेम शब्द रे लिखाई नॉट टू पजेस एनीथिंग बट टू गिव वन सेल्फ किसी पाइबा नुह निजको देदेवा एका प्रकार शब्द हूँ भक्ति एवं प्रेम। प्रेम भक्ति बोली बेले बेले अनेक साधु सन्त कहती एवं नाना लीला रचना करती। तेणु आम जदि समस्ते से रहस्य भितर को प्रवेश करवा ताहले आम भीतर को पहुँचा पड़ो
ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବହଇ ଯୋଉ ଲୋତକର ଧାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବେ ତାକୁ ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର। କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ, ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବତରଣ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ always higher, always higher. Let us never be satisfied what is accomplished. ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲ, କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନା କ'ଣ ତୁମର ହେଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ସେଇ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳନୟନଂ ଯୋଗୀଭିର୍ ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥ ଯୋଗୀଭିର୍ ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ। ଶବ୍ଦଟା ତାରି ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମନରୁ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର କେତେ ନମ୍ବର କହିଲୁ? ସେଠି ପାଖେ ସେପାଖେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶିଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି, ଆମେ ଧ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବିଷୟଟିକୁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ପରେ କର୍ମ, କର୍ମ ହେଉଛି କରିବା। କୁର୍ବନ୍ନେବ ଇହ କର୍ମାଣି ଜିଜୀବିଷିତ୍ ସତଂ ସମା ଏବଂ ତ୍ୱୟି ଅନ୍ୟଥେତୁ ଅସ୍ତି ନ କର୍ମ ଲିପ୍ୟତେ ନରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମ ତୁମେ କର। ସେଇ କାମ କରିକି ତମେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ। ସେ କାମକୁ ତୁମର ବୋଲି କୁହ, ମୋର ବୋଲି କୁହ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୁହ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ତୁମର, ଘର ହେଉଛି ତୁମର, ଧନ ସମ୍ପଦ ତୁମର, ତମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ, ସେମିତି ବିକଶିତ କରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ କର୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଶିବିର ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସଫେଇ ଶିଖାଏ, କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିକି ମାଟି ହାଣିବା ଶିଖାଏ। କାରଣ କର୍ମ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୁଗା ସଫା କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରିବା କାଟି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେବ? ଆସନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିକି ହାଣିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେବ? ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ଯଦି ନ ହେବ, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେବ? କାରଣ ଜଡ଼ର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଭିତରେ ହେବ ନା ହେବନି? ତେଣୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିବେ ଯେ କର୍ମ ହେଉଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ପ୍ରାଣିକ କର୍ମ, ମାନସିକ କର୍ମ, ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ ଯାକ କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ରାତି 3ଟା ବେଳୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ବୟସ୍କ ସାଧକମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିକଡ଼ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥାନ୍ତି, କିଏ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି, କେତେ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କରୁଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପୁଅମାନେ ଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଝିଅମାନେ ଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ଅବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯେଉଁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବୁଲିକି। ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ନ କରିବେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ? ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସବୁଠି ତିନୋଟି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମର ଆସ୍ପଦ, କର୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କର୍ମୀ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛୁ, ମହାବହି ପଢ଼ିଛୁ, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କ। କର୍ମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା,
ज्ञान भितर संपर्क स्थापन करिपारिबा राजज संपर्क मानसिक उच्चतर चेतना भितर संपर्क स्थापन करिपारिबा शरीर माध्यम संपर्क स्थापन करिपारिबा एवं जेतबेले तांकर हेइजिबा तांकर केमिति हेइजिबा तांको पाखरे निजको देई देले आमे यदि समते भाविबा कि तांकर केमिति हेइजिबा बोली मु शेष कथा भाई बहन मानक कहूची तांकर हेइजिबार सहज दृश्य आपण जदि केबे अनुभव करिया पई चेष्टा करिवे भगवानकर किपरि हेबे मु सेटा कहि पारु नाही तार कारण आम भितरे एक दूरता सबुबले अछि एक विच्छिन्नता सबुबले अछि एक पृथकत्व बोध मु एवं से सबुबले अछि किंतु सहज उपाय होची दर्शनीय दृश्य होची भगवानकर केमिति हेइ जिबा आपण घरे घिओ तैयारी करिवे मेचे निया जालिवे तापरे से घिओ को नहीं कि प्रणाली मु कहूची से निया रे ढाली देवे देखिए आपण को घिओ गुड़ाक अग्नि हेइ जिवो ना घिओ अछि जदि अग्नि हेइ जिवो से घिओ केमिति तैयारी हेइथिला अग्नि रु तैयारी हेइथिला ना कोथुरु तैयारी हेइथिला तेणु जो भगवान पाखरु आमे आसीचु जोग होची सेई भली एक आग्नेय प्रक्रिया एक चुंबकीय प्रक्रिया एक संप्रसारित प्रक्रिया एक यौगिक प्रणाली होची एक वैद्युतिक प्रणाली एवं एक संप्रसारित प्रणाली जे निया रे घिओ ढालिले जेमिति निया हेइ जिवो बा अग्नि हेइ जिवो ता भितरु उत्ताप बाहरिवो ता भितरु आलोक बाहरिवो ता भितरु शक्ति संचार हबो सेमिति भाबरे भगवान सहित मिसिगले आम भितरे एक दिव्य जीवन एवं दिव्य प्रक्रिया संसार वर्तमान जमिति अछि एक अमर प्रक्रिया ज्ञान शक्ति सौंदर्य आलोक परिणत हो यह होची जोगर प्रणाली एवं जोग होची भगवान सहित जो प्रथम शब्द कही सबुबले स्मृति भितर रखिबा जने होचंती ईश्वर बा भगवान जने होचंती शक्ति बा माँ बा दिव्य जननी आ गोटे होची आत्मा जी आम अंतर्गत हृत्स्पंदनर भितर अछंती ए तीन जन को मिसेईकी एक करदेवा पाई जो सब व्यवस्था अच्छी ता सब आमर प्रणाली आम केमिति करिवा कौन करिवा ता आम निज उपर निर्भर करे तेणु हठयोग राजयोग ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग एवं सभा शेष पुनर्योग भितर को आसापी हेले जहाँ इच्छा आम भितर किंतु यही मिसिकी एक हो जिबा तांको निज भितर को नहीं आसीबा निजको तांको भितर को नहीं जिबा परस्पर आदान भितर गोटे रूपांतर दिव्य प्रक्रिया आरंभ हबो ता भविष्य हबो। वंदे मातरम।